Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ijoollee kafaa'oo, hattuu peejii, hattuu feesbuukii waan mootiin keenya laa beekamtiin qabdanuu fi abdishaa wallaggaa beekamtii qabaaf jaalalla qabaaf hattani miteerra hattuudha hattuu haadha manaa hattuu peejii hattuu warra namaa hattuu biyya diigduu tokko ofiif of dandeessanii peejii keessanillee intini ta'u kan koo hin hattanu kan koo fudhaa kan koo mimi abdishaan akka isin caale akka profeesara keessanirra akka caale iskeel gabbisaarra abdiisaa jiru sodaattu gizee kana nu yalaa abdishaa maanyaawa abdishaa finfinnee himmachish biyyaallo abdishaa finfinnee goboziidhaat dhiira gatii taataniif sarraa fudhatanii fudhatan sammuun qabanu ka maaliin fidu maal dubbatanii amma kee argatu jechaadha abdishaa kanaaf jechaadha kan koo fudhaa ijoollee badhaadhinaa bannee isiniif kennina banachuun dandeessanuuf peejii banachuun dandeessanuuf ijoolleen badhaadhinaa bananii sitti kennaa jiru jecha guddifnee isinitti kennina kottaanis kan koot fudhaa kan ijoollee maaliif yaa abdishaa galatoome abdishaa maaliif peejii banachuun danda'an kanaaf baniiti guddisiitti kennina fayyadamu yoo jara fayyadu taate kanaaf jechaadha abdishaa finfinneedhaanii galatoomii peejii baniitti kennin hafudhatanu maaliif banachuun danda'anu nama horachuun danda'anu banachuun danda'anu akkaataa banatanu wallaalanii fi baniitti kenni hafudhatan koodii sitti ergin wallaahi guddisii kootii sitti ergi waa tokko sin fudhu maaliif banachuun danda'anu peejii sammuun qabanu ati mootummaa jaraa taatee daalta wallaahi abdishaa mootummaa jaraa taatee isaatu ibidda jararra taatee jirta kanaaf jechaadha dhiira abbaa keetii baga abbaan kee si dhale wallaahi baga abbaan kee dhisan otuu jimmaan taane gisee sana of hin balleessaayyuu beekta bagguma jimmatti dhalatte bagguma deeggaraa badhaadhinaa taate abdishaa finfinnee dhiirummaa keetiin agarsiiftee jechaadha nama waa qaburraa waa hatanii nama hin qabnerraa maal fudhatanii nama hin qabnerraa meemeen gatii qabduuf sirkaa fudhatanii waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh gatii qabduuf gatii beekamtiif dhageettii gatii qabduuf sirraa fudhatanii miti nama hiyyeessarraa maal fudhatanii nama qabeenya qaburraa fudhatanii akkasitti jechaadha ati qabeenya qabdaaf sirraa fudhatanii kun beekamtii guddaadha seenaa taarika qabsoo bara 2013 keessaa akka Awurooppaatti bara 2021 keessatti abdishaan girrisaadhaaf kan kenne peejii isaa jechaadha kun qabsoo cimaarra jirte jecha ati deeggartoota badhaadhinaaf maso'atii gootee jirta wallaahi laazim kanaaf jechaadha dhiira baga dhalatte kan akka keetii guddatanu badhaadhina keessa deeggartoonni badhaadhinaa jechaadha adanatanu kan akka keetii fudhaa kan kosbor I don't care abdishaan facebook intini akka keessanii miti fayyadamaa biizinesaa yuutuubiitii miti biizinesa peejiitii miti biizinesa dhugaa irratti jechaadha dhugaadhaan saba isaa barsiisuuf hojjechaa jirra jechaadha yuutuubii qabaa abdishaan akka keessan abdishaan yuutuubii qabaa yuutuubii irratti fayyadamaa jira maal fayyadamaa jira dhugaadhaan eenyu dhaabbatee jira sobaan eenyu dhaabbatee jira ilaalaa jirra jechaadha ani yuutuubii tokkoon bira imeelii 10 tokkoon kee biran jira isin ilaalaan jira jechaadha ijoollee girrisaa faayidaa akka abdishaan sabaaf akka qabsaa jiru dhugaa baasee dubbateef maal dubbateef peejii isaa irraa fudhadhu teknooloojiin guddaadha yaabboleessa peejii feesbuukii qabachuu hin dandeessanii miti qulfii manallee mana keessa teessee cabsuu dandeessa gizee kana teknooloojiidha beektaa imeela jijjiirtee miti waa meeqaa miti musaadis ilaal biyya tokko keessa sallaayin eessattuu salalee fudhachuu danda'a maaliif sammuun qabu kan namaa hatuu malee kan ofii horuu hin danda'u abdishaan gatii qabaateef irraa fuutan dhiira baga
dhiirri akkas jechaadha. Ati dhiirri akkas. Kanaaf Abdiishaa galatoomii jaroota kana barsiisi ammas banii itti kennaa afudhatanu. Kan namaa kajeeluu malee ofii guddachuu hin danda'an. Gaafa namni ijaarratu, gaafa namni hojjetu, gubuudha balleessuudha. Gaafa namni guddatu, ciruudha irraa hojii jaraati kun. Hin beektanu kun. Gaafa namni jararraa caalee argame rakkoon jaraa kana. Gaafa jararraa caaltee argamte sana si daraa gubu. Beekumsaan gaafa jararraa caaltee ni maraatu. Ijoollee Jimmaa keessa Jimmi beekumsaan jararraa gatii caaleef ni maraatu. Qabeenyaan gatii caaleef ni maraatu. Dubbachuu gatii caaleef ni maraatu. Kanaaf bannee isinitti kenninaa kan koos bor fudhaa. Ani isin eeyyameen jira girrisa fudhaa yoo barbaadan yoo isin fayyadaat isinuu nama ta'a fudhaati. Alhamdulillah ni dhufna nuyi. Sammuu keenya fuudhuu hin dandeessan. Sammuu isaa fuuchuu hin dandeessanu. Sammuu isaa fuuchuu hin dandeessanu. Dandeettiin qabdanu. Hatuu malee diiguu malee ijaaruu hin dandeessanu. Diiguu malee ijaaruu hin dandeessanu. Balleessuu malee tolchuu hin dandeessanu. Dhugaadhuma isinitti ani maalti. Gaafa namni taa'u teessanii odeessitu. Gaafa namni waa argatu ni boossu. Hojiin keessan kana jechaadha. Naman taatan abaddan. Aangoo miti. Aangoo miti. Aangoo maalti? Aangoo miti. A'uuzu billah. Aangoo jechuun maanni isiniif? Aangoo jechuun isin aangoo fudhattumoo? Aangoo biyya bulchuumoo? Isinimoo? Kan deeggaraartanu biyya bulchuumoo? Isinimoo? Oh my gosh. Are you stupid? Akkamitti isin biyya bulchuumoo? Mililik qabirii irraa ka'ee biyya bulcha malee isinittan himan. Adda dhuma isinittan himan. Mililik qabirii irraa ka'ee Itoophiyaa bulcha malee girrisaan Itoophiyaan bulchu. Abadan amma yoo malqiyaamaatti iyyaatuma duuta. Guddisa baddu. Iyyaatuma duuta malee dhugaan beektanu haqan beektan. Hatuu malee Feesbuukii nattu, peejii nattu, qabeenya namaa gubdu, lubbuu namaa balleessitu, karaa ni cuftu. Ammalleen baranis. Ganaadha. Isin akka Mililik hudduu keessatti marfee dhaanii hudduu keessa rukutanii barsiisuudha malee karaa akkana jedhanii hin danda'amu. Mililik haqqii qaba. Wallaahi haqqii qaba. Rukutuudhaaf hudduu keessa dhiituudhaaf haqqii qaba. Mangeenis haqqii qaba. Wayyaaneenis koshoroodhaan attaallalee deeffachuu danda'a. Kanaaf hudduu keessa dhiitee koshoroodhaan birrii 10 birrii 20 shiishaadhaan waa meeqaan farsoodhaan waa meeqaan gara isaatti deeffate isinii jechaadha. Farsoodhaan maallaqaan nama deemu nama socho'u. Kanaaf jechaadha. Kan wayyaane kan isin irraanfachiise kan waggaa 150 isin irratti fe'e deebisee jechaadha. Luka kaffalloo kutamteen wal bara 27 luka kaffalloo 2 ilaalaa jirra. Reenfa ilma ishii maallaqaan bitatte haadha hin irraanfannu nu abadan. Reenfa ilma ishii maallaqaan bittee awwaalatte haati isa irraanfattanii jirtu. Umurii isaa waggaa 15 kan qiimii qabe hamma isiniif fayyadamee hacaaluu nyaachiftani. Faayidaa keessaniif jettanii ummata amboo kaasuudhaaf hacaaluu ajjeessiftani. Waa hunda isin bira jira. Dhugaan ni turti malee ni baati. Ummata shawaa kaasuudhaaf jijjiirama kana irratti kaasuudhaaf hacaaluu ajjeessiftani maallaqa buuftanii TPLF wajjin taatanii Abiyyi jettu baatanii jechaadha. Abiyyi yaa obboleeyyan dubbachuu beekaadhiif na malee waa danuu beenna. Dubbachuu qoosaan waa meeqaan dabarsina malee dubbachuun sodaanna. Hin sodaannus dubbachuus ni dandeenya. Laakiin qoosaa teenya beekumsa waa tokko kan barates kan hin barannes saneen sanuma isin shamarran keessan wayya bicuusi. Girrisaa shamarran keessan wayya bicuusi. Yaaduu danda'u dhaabachuu danda'u. Dhiira keessan irraa shamarran keessan wayya. Dhiira girrisaa irraa shamarran girrisaa wayya. Shamarran girrisaa wayya. Dhiira keessan irraa jechaadha.
an dhugaadhuma isinittan himaan jira. Qabeenya namaa gubdu namni feesbuukii abdishaan isinirraa caale fooloonsaa isinirraa caale ni maraattani waan hojjettu dhabdani ijitani walitti bilbiltani waa meeqa gootani akkaataa isaa wal barsiiftani maappii waraabdani waa meeqa gootani maaliif isinirraa caaleef intiniidhaan fooloodhaan isinirraa caaleef ayyee naaffaa keessan fooloo isinirraa caaleef beekamtii dhageettii isinirraa caalaa gatii qabuuf mazaffaka sittani maan beekamtii isin caalaa gatii qabuuf fooloonsaa gatii guddateef malee waa tokko dhiirummaa miti kun dhiirri kan ofii hojjetee caalee arga malee sammuu ofiitiin sammuu namaa irratti hin deemu. Sammuu namaa irratti hin deemu, sammuu ofii irratti deema. Sammuu ofii. Agar afraash, yutuub saraaqii, utuub sabarii, nafsi gadaay, yaa ሁሉ የሚሰሩት ግርሳ ምንም ሰው አትሆንም። እስከ መጨረሻ እነግራቸዋለን። እስከ መጨረሻ ፈረጅ እስካለ ድረስ ፔጅ መቃጠል አይደለም፣ ፔጅ መስረቅ አይደለም። እኛ ከፈለግን በቁም ያለ ህይወቱን መስረቅ እንችላለን። ግን አስብር አልሰብር ባድል ከር ትመለሳላችሁ ብለን ትተናል። አንገቱን ቢደፋ ሞኝ መሰለክ ወይ? ሞኝ አይደለም። አንገቱን ቢደፋ ሞኝ አይደለም። ቀና ብለን ለማየት ነው አንገታችን ምንደፋው። አገር ብለን ነው ሁሉም ነገር ይለፍ ያልነ ለህዝብና ያቺ ደሃ እናታችን ደሃ አባታችን የወጣንበት ሀገር ያቺ ምድር ትለወጣለች ብለን ነው እንጂ አንገታችን የደፋ ነው ግርሳና አቅቶን አይደለም። በምላስም በችሎታም በሁሉም ነገር አቅቶን አይደለም። ዝም እናስብላችኋለን፣ ግን ጊዜ ጠብቁት። አምሹር ሰው መምታት ግር፣ ዩቲዩብ መስረቅ ግር፣ ፌስቡክ መስረቅ ግር። አብዲ አርሲ ሱዲ ውስጥ ያለኮ አብዲ አርሲ ከጀደምቱ ሱዲ ከሰ ከንጅርቱ አብዲ ሲተኒማ አብዲ ዩቲዩብ ዛራ ሲያዱቲ ዴቢስ ሀቱ obboleessa kooti oromooti yettee sa'aatii guuttattee waa meeqa guuttattee mana namaa hojjetaa kan suubii hojjette ituubii si duraa hattee jirta. Abdii si argeen jira ituubii zaaraati deebise jechaadha. Ela ituubii zaara hasan ituubii si deebise jechaadha. Abdii arsii kan jedhamtu suudii keessa jirta. Yoo barbaadde immoo sirrattan cubsiisa. Sitti meen jiraan guutuun sana bira jira. Ituubisii irraattee jirta. Obbole atis beekumsa qabda. Obboleessa keewoti obboleessa kot argaa jaroota badduu kana argaa wallahi. Abdii arsii jedhama. Abdii arsii jedhama. Zaara Hasan jedhamti. Biyya Arabaa keessa jiraatti. Wallahi isinittan hima. Ituubii guuttattee ituubii irratti foormii guutuu nagargaari jetteeni itti ergatte ituubii si fudhatee telefoon bilbila isaa cufe. Ituubiin boona bira jira natu baaseen simbeekaan beektaa simbeekaan bareeche ansittan himaa sooshaal miidiyaa kana irratti si'adhuuti Zaaraa Hasan intala jedhamtuu fi ituubii si deebisii jechaadha. Sammuu yoo qabaatte ofii keetii hojjedhu. Badabaddaa abdii sin jedhaa jira. Badabaddaa bada harree abdii hojjedhu nyaadhu. Isiin mana namaa keessatti akkana jettee guddinaaf hojjetti, ati immoo girrisaaf hojjette jechaadha. Kanaaf ituubii Zaaraa Hasan intala jedhamtu ituubii si deebisi. Shamarran irraan fudhamu dhiira irraa fudhaa. Yoo dhiira taate dhiira irraa fudhi. Nuti siif kenninaa fudhu. Ani ituubii siifan kennaa kottu. Wallahi siifan kennaa. Kan ishii deebisi ani siifan kenna kanko. Ati fayyadami ani ituubii sadin qabaa siifan kennaan. Kan barbaadde sittan ergaan imeelaaf hundisaa sittan ergaan. Fayyadami nama ta'e. An sittan ergaa ituubii Zaaraa deebisi. Dhiiraa kan dhiiraa viidiyoo danuu jiraa fi an sittan kennaan. Ituubii Zaaraa Hasan kan jedhamtu deebisi.
beetta waggaa tokko irratti hojjette eeka akka kana jechaadha kanaafi hattu abdisha wayni abdisha amma wallahi moti abdisha finfinne wayni abdisha wallagga yaradaw ልጅ ማና abdisha finfinne abdisha wallagga ሁላችሁም ታውቁታላችሁና በግርሳ አስባብርነትና በወይሜን በግርሶች ምናምን ተሰብስቦ ጥናታ ተንቶ እንግዲህ ሳበር ጥቃት ደርሶበታል በሳበር ጥቃት ዩቲዩብን ይሄን አክል ችሎታ ያለ ልጅ ነው ያባጂ ፈራገ ልጅ ነው የጅማ ልጅ abdisha finfinne ይባላል እና abdisha ወለጋ ያው ሳይበርን ሊኮለት ዩቲዩብን ወስዶታል ማለት ፌስቡክን ፔጁን ወስዶታል ማለት ነው ግርሳ ጭንቅላት የለውም በሚላስ በስተቀር ሰው ሲሰራ ያፈርሳል ሰው ትንሽ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ ከበለጦ አይወድም ያማዋል ሰው ሲሰራ ተቀምጦ ቁረጦ ፍለጦ ይላል ሰው ሲሰራ ተኝቶ ሺሻ ያጭሳል ወደ ሐረቄ ቤትና ሴተኛ ዳርኘት ቤት ይሮጣል ሰው ሲበልጦ ደግሞ አይወድም ግርሳ ነው ሰው አትሆንም ግርሳ ሰው አትሆንም እድሜ ልክ ሰው አትሆንም ወላሂ አትሁንጆ ነመታት ነማገድ ይመል ቀበቹ ደንደሰኒ ኢሜልክ እናት ልብዳለት መዘፋካ ጉርባ ስለሴንተሞ መቃኬ ቆሻሻ ጋር ሲንቶ ከመለ ጅማራት ባናን አንስልተንማን ንኩንና እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ካንጀታቸው ውስጥ ማይወጣ መርዝ ረጫባቸዋለሁ የተበኳቸው ገብቷል አገር ቤት ሰው ዴና ፎቅ ሲሰራ ትቀመጥና አረቄ ቤትና ጠላ ቤትና ጥጅ ቤት ራስን ትውላለ አገር ቤት ዴና ፎቅ ሲሰራ ታብዳለ ዴና መኪና ሲገዛ ታብዳለ ኦሮሚነት ይዛን ጊዜ ይታያል አንተ ያሰራ ሰው ትንሽ ካንተ ግርሳ ላይ ትንሽ ከበለጠ አምሮአቸው ትክክል አይሰራም ያ ነገር እስከሚታጠፉ አላህ ያጥፋቸው በዚህ ምድር ላይ አጣቅሙ ለአገር የማይጠቅሙም ለእስላም የማይጠቅሙም እናንተ እስላም አሰዳቢ ናቸውና በእስላም ስም ነው ደሞ ያላችሁት ወይ ግርሳ ሰሞኑ ተነሳውባቸው በእስላም ስም ላይ ወርዳችሁ ግርሳ ብላችሁ ስማችሁ ይዛችሁ እስከምትመጡ ድረስ በእስላም ስም በኦሮሞ ስም መንገድ አይቻልም እኔ ነግራቸዋለሁ በእስላም ስም ግርሳ ሆነ በኦሮሞ ስም መንገድ ቢዝነስ መስራት አይቻልም የኛ እስልምና አልহামዱሊላህ እስልምና ኦሮሞነትና እስልምናን ፈረንጅ ሀገርና አረብ ሀገር መተን አይደለም እናውቀው በኢትዮጵያ አርድል አባሽ የምትባለው ሰፊ ሀገር አለች እዛ ነው የምናውቀው እስልምናም እዛ ነው የምናውቀው ፈረንጅ ሀገር መተን አይደለም ኦሮሞነትም ኢትዮጵያ ላይ ነው የምናውቀው ኢትዮጵያ እኔ ናት እንጂ ያንተ አይደለች አይባልም ፋራ ዛሬ የሰው ቤት ማክሮኒና ስፓጌቲ ጠግቤ አሜሪካ ያለው ቡሌ ምናምን ነገር አኮፍሬሽ ምናምን ነገር ነፍተሽ እንደዚህ ማለት አባቴ እንደምልልክ ቂጥን የሚገርፍ መሪ ይመጣላው እንደምልልክ በመርፌ ቂጥን ቹፕ ምልልክ አይደለም የገረፋችሁ ግን ምልልክ አይደለም ግርሳ ማለፍ ግርሳ ችሎታ ያላቸውም ከምላስ በስተቀር ሰው ሲሰራ ያለቅሳሉ ቁጭ ብሎ ያለቅሳሉ ሰው ሰርቶ ያሰበ ደረጃ ሲደርስ ደግሞ ያቃጥላሉ ግርሳ ላማው ይሄ ነው ማቃጠል ብቻ ነው ማፍረስ ብቻ ነው ማልማት አይችልም ሰው እንዴት አርጎ አገርን ላሳድግ አገርን ለእስራኤል እነሱ እንዴት አርገን አገሪቷን እናፈርስላሉ ሌላ ነገር የለም እንዴት አርገን አገሪቷን እናፈርሳለን እንዴት አርገን አገሪቷን እናጥፋ እንዴት አርገን ብሔርና ብሔረሰቦች እርስ በራስ እናበላላው እንዴት አርገን የራሳችን ጥቅም እናገኛለን እንዴት አርገን ሆዳችንን እንሞላለን እንዴት አርገን እንትን በቃ ይሄ ብቻ ነው ስራችሁ
አብዲሻ እኮ ነው እናንተ እኮ ለአብይ አብይ ትላላችሁ እናንተ አብይ እኮ አብዲሻ ወለጋ ነው አብዲሻ ፍንፍኔ እኮ ነው አብያችሁ አብዲሻ ነን አክል ፈራችሁ ኦኤምኤን አልቀራ ኢጄም አልቀራ አብዲሻ ኢጄም ሆናችሁ ኦኤምኤን ሆናችሁ ፕሮፌሰራችሁ ኢንጂነራችሁ ተሰብስባችሁ የአብዲሻ ፍንፍኔ አየ ቲንግ እንዳረገ ማለት ኦኤምኤን ካሜራማን አልቀራም ኤዲት የሚያረግ አልቀራም የአብዲሻን ስንት ጊዜ ለፍታችሁ በጭንቅላት ስለበለጣችሁ ብቻ በሐሳብ ስላሸነፋችሁ ብቻ ልታጠፉት ሞክራችሁ ነፍስን ፈጣሪ ካላወጣት ሰው ልጅ ሊያወጣት አይችልም ልትገሉት ሞክራችሁ ቀድራል ከላይ ካልመጣ በስተቀር በእናንተ እጅ ሊሞት አይችልም ስለዚህ በጭንቅላት አብዲሻ ፍንፍኔ የእናንተ አብይ ሆነ ማለት ነው ከአብይ የበለጠ አብዲሻ ፍንፍኔን ትፈራላችሁ ማለት ነው ከአብይ የበለጠ አብዲሻ ፍንፍኔን እንደምትፈሩ እኮ አሳያችሁን ይሄ ችሎታ ነው ይሄ ብቃት ነው ካሁን በኋላ የእናንተ አብይ እኔም ላችሁ እናንተ አብይ አህመድ የሚባለው አብዲሻ ወለጋ ነው የእናንተ አብይ ማለት ነው ይሄን አክር ትፈሩታላችሁ ማለት ነው አየ ችሎታ አየ ሁቀት አየ ብላት አየ ጥበብ አብዲሻ ወለጋን አብይ የበለጠ ትፈራላችሁ አብይ የበለጠ ትፈሩታላችሁ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው is power is full powerful በጥናት የተደገፈ ነው የሚሰጣችሁ አብዲሻ ፍንፍኔ ስለዚህ ነው ፓወር አለው ፈራችሁት ከአብይ የበለጠ የምትፈሩት ከጀዋር የበለጠ ባውንሳ የምትፈሩት አብዲሻ ፍንፍኔ ነው ይሄን አስመሰከራችሁ ከበቀለ ገርባ የምትፈሩት አብዲሻ ፍንፍኔ ነው ወይን አብዲ ወለጋ ከሁሉም የበለጠ የምትፈሩት አብዲ ወለጋ ነው ይሄ ጀግንነት ነው ለሱ ክብር ነው ለሱ ለአገሩ ብሎ ክብር ነው በዚህ ችድሜው ይጻል ልጅ ከኔውን ካንስንት ጊዜ ታናሽ ይሆናል ግን ታሪክ ሰርቷል ስንቶቻችሁን አስጎንብቷል አንገት አስደፍቷቸዋል በኢትዮጵያነቱ በኦሮምነቱ በጀግንነቱ በችሎታው በብቃቱ ስንቶቻችሁን አንገት አስደፍቷል ስለዚህ ነው አብዲሻ ወለጋን ጠምዳችሁ ያዛችሁት ልትገሉት ሄዳችሁ ስለዚህ ነው ፔጁን የሰረቃችሁ ስለዚህ ነው ቲንግ አየ ማይንድ ጭንቅላት አለው ነገ ሀገር ይመራል ብላችሁ አስባችሁ ነው አይደል ነገ ኢትዮጵያን ይመራል አብዲሻ እንደዚህ ከቀጠለ ነገ ኢትዮጵያን ይመራል ብላችሁ ነው አይደል አትፍሩ አብዲሻ ገና ይጻን ነው ገና ብዙ ይቀራዋል ምናልባት አብይ አልፈልግም ሱልጣኑን እንኩ ካለ አብዲሻ አገሪቷን ይመራል ይረከባል ብላችሁ ፈርታችሁ ከሆነ አይዟችሁ አብዲሻ ሱልጣን ፈላጎት የለውም እውነት እስቴኒ አጋብዘዋለሁ አንዴና አብዲሻ ሱልጣን ፈላጎት የለውም አገሪቷን እንድትለወጥ እንጂ ገንዘብና ሱልጣን ፈላጎት የለውም አይ መስሏችሁ እኮ ነው ነገ አገር የሚመራ መስሏችሁ ነው አገርን በጨላ ወርደሽ በጨላ አገርን ብታስረክ አብዲሻ ፍንፍኔ አገር አይመራም አይፈልግም አገር መብራት አይፈልግም ፈርታችሁት ነው በጣም ፈራችሁት በጣም አየ ይሄ ፓወር ነው ይሄ ችሎታ ነው ይሄ ጥበብ ነው ለሁሉም አይሰጥም አላህ የሰው ሞዴል ይስጠን የሰው ፍቅር ይስጠን ፍቅር ሁሉ ጊዜ የሚያሸንፋል ችሎታ ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ የሚያሸንፋል ስለዚህ ነው አየ አብዲሻ እንኳን ልናገር ከመጣ ወላ ብልጽግና ወላ አብይ ወላ ማንለም የልቡ ምናገር ማንንም ይሰድባል ማንንም ይናገራል የመጣው ነገር ይሄ የብልጽግና ደጋፊ ነው ይሄ ከፋው ደጋፊ ነው ወላ ጀዋር ወላ አብይ ወላ ጂኔል
በችሎታው ይሄን አደንቀዋለሁ። ምክንያቱም የልቡን ይናገራል የመጣለት በሰው ጭንቅላት አይደለም የሚመራው በሪሞት ኮንትሮል በኦኤምኤን እና በኢጂኤምኤን ኮንትሮል እና በጌታቸው ረዳ የሚሰበሰብለት ገንዘብ አይደለም የሚንቀሳቀሰው በራሱ ጭንቅላት ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ ነው ፔጁ ያመማቸው እናንተ መንግስት ሆነ ይመስላችሁ። ይሄ ችሎታውን ይጠይቃል ማለት ይሄ ችሎታው ነው። አብዲሻ ወለጋ ፔጅ መስረቅ ማለት አብዲሻ ወለጋ ነገ ኦሮሚያን ያስተዳድራል ብላችሁ ፈርታችሁት ነው። አብዲሻ ወለጋ ነገ ኢትዮጵያን ኦሮሚያን ያስተዳድራታል አሁን ታዋቂ ሆነዋል ነገ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልልን ይመራታል ብላችሁ ከሆነ አብዲሻ ወለጋ ኢትዮጵያ መምራት ሐሳብ የለውም። እኔ ነግራችኋለሁ አትፍሩ። ኢትዮጵያ ኦሮሚያ መምራት አይፈልግም አትፍሩ። በጣም ትገርባላችሁ። ሰው ሲሰራ ቁጭ ብላችሁ ማልቀስ አብዲሻ ገንዘብ ቢፈልግ እኮ እንደናንተ ዩቲዩብ ላይ ይቸረችራል። ቆረጠኝ ፈለጠኝ ማለት ይችላል። እንደ ከዲር ዓለም አይነት እነማናቸው የምትባሉት በሙሉአችሁ ሴቱም ወንዱ አፉ የሚከፍተው እኔ ብልጽግና ደጋፊ ሆኖ ዩቲዩብ ነጋዴ ማን አለ? ፈረጅ ብቻ ነው ያለ። ፈረጅ ዩቲዩብ ገንዘብ አለው? ገንዘብ ይሰራል ፈረጅ? ገንዘብ የለው። የገንዘብ ነው ዩቲዩብ አይደለም። አመት ሲሆን እዘጋዋለሁ። ይሄ አራተኛ ዩቲዩብ ነው። መስቶሻ ነው ይቀመጣል። የብልጽግና የሰራውት መስቶሻ ነው ይቀመጣል። የናንተውስ ገንዘብ ፈለጋ ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ነገር አሳስባ እነ ከዲር ለሙ እነ ኢጄም እነ ኦኤምኤን እነ ገረመለ ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ ፈለጋ ነው። ሌላ ነገር አላችሁ። ለህዝባችሁና እውነትን ለህዝባችሁ ቢታስቡ ዩቲዩብ ላይ መስቶሻ ታስቀምጣለ እንጂ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብለ ገንዘብ አትሰበስብም። አየ እንደናንተ ቆረጠ ይፈለጠን ብለን ገንዘብ ብንፈልግ ኖሮ የብልጽግና ደጋፊዎች ቢሊዮነሮችና ብዙ ገንዘቦችን ልናስገባ እንችላለን። እናንተ ያስገደላችሁትን አምጥተን እናንተ ገንዘብ ግሩፕ ሰርታችሁ ዋን ኬሰን ሁንደሽዩ ነማ አጀፍተኒ ከንፍደኒ ግሩፕ ይረፍድ እስኑ አጀሱ እስኑ ዩቲዩብ ይረፍድ የቀቤታ ከዲር ለሙ ኦፊ ማለቀ እርግቱ ማለቀ ቡፍቱ ነው እርግቱ አብይቱ አጀሰ ፍድ ኦፊ ኬሰን አጀፍተኒ ፎቶ ወራብሰኒ ፍደኒ ካተኒ ዋሜቀ ኬሰን እስን ላላን ጅራን አን ኢሜሊ ኩዳኒን እስን ብረን ጅራ ኢሜሊ tokko fudadhu lama fudadhu sadi fudadhu ibban banan mobile jazz kana sirittani man amma dumatti wanti wal gadhiifnu hinjiru hamma gara dhugaatti amma deebitanutti hamma hattummaa keessan amma dhiiftanutti yoo barbaade kan faraji borfud page'inis kana irra jira borfud facebookin jira borfud facebooki kana baakee fakkaatuun simbaan beta sadi afurin simba kanaaf abdishaan hamma kana kan isin sodaachise abiy maal abiy irratti maal bao abdishaa finfinnee irratti riira qopheessaa mal isa sodaatanii jirtu. Ijoollee Ameerikaa kan jirtanu girrisaan Awurooppaa keessa biyyoota Arabaa biyya Duubaay keessa abdishaa finfinnee irratti riira nagaa bahaa baay'ee isin sodaachisee jira. Peejii isaa qofa fudhuu miti riira nagaa qopheessaa isarratti abdishaa finfinnee irratti riira qopheessaa bahaa. maal jettani bat down abdisha ettu down abdisha ida irra naga qoppeeffadha down page abdisha idati kanavila chilotaan akkas sammuun akkas sammuun chilotaan akkas abdisha thank you namasaginaለን abdisha galatomi ira baga fudhatanii baguma qabaatee jaraaf kennite yoo qabaate amas bani guddisiiti itti kenni jarumata fayyadaman nama hata'anu itti kennin me yoo jijjirama nama hata'anu bani itti kennin guddisi itti kennin guddisi jaratti kennin fayyadaman maaliif guddisuun danda'anu bani ituubii itti kennin facebookis ani ituubii afurin qaba kottaa isinifan kenna kottaa yaa girrisa kottaa isinifan kennaan abdisha bani itti kenn shurrubbe banaa itti kennaani hafudhatanu haguddifatanu
ijoolleen badhaadhinaa banaatti kennaa kan keenya haa guddatanudha. Hojiin keenya biyya guddisuudha. Ilmi namaa gara badhaadhinaatti of jijjiirtee gara biltsiginnaa guzoo of jijjiirtee haa dhufte jechuudha. Of jijjiiranuu ijoolleen badhaadhinaa ituubiis banaa guddisaatti kennaani. Peejis banaa guddisaatti kennaani. Ofuma haa jijjiiratan ofuma jijjiiramaa argatan nuyi rakkoon qabu. Kan wal beennu walirra dhufna eessattuu yoo ta'e jechaadha. Kana isinitti nama Abdishaa immachish Wandinesh Abdishaa Wandinesh bravo ብዬሻለሁ Abdishaa እንኳን ኖርሽ ያገሬ ልጅ ባትሆኒ ይቆጨኝ ነበር እንኳን ጀግና ነሽ እና Abdishaa ብሮዬ ጀግና ነሽ በርቺ ጠንክሬ ይሄን አክል አብይን እንዳንተ ያልፈሩትን በዚህ ፌስቡክ ላይ አዎ እንደ አብይን እንደ Abdishaa አልተፈራም ፌስቡክ ላይ Abdishaa በጣም ተፈርቷል Abdishaa ፍንፍኔ የሚናገረው ነገሮች ሲሪየስ ነው ሕፃን ልጅ ነው ግን ምናገረው ነገር ከእስቄል ገቢሳን ያስተላል ወላ እስቄል ገቢሳ ወላ እኙ ወላ ወይምን ጋዜጦች ሁሉንም ያሸንፋቸዋል ማለት ነው በችሎታ በንግግር ታ ሲያረግ ወደ ግርሳ ቤት ግራ አርጎ ያስገባቸዋል ይመችሽ ብሮዬ መልካም ምሽት ቻው እናወራለን እንመጣለን 24 ሰዓት በራሳችን ቤት በራሳችን ቻናል አላችሁ አገሬ ልጆች ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ሱዳኖች አፍሪካውያን I love you Africa